किया बे तू? किया बे तू? तमें तो मत चिन्ह ना ते मो पे एते कोन पे कर लगे मत एक्चुअली जीवन को साहाଯ୍य करे भल लागे आउ जीवा पर जदी नंबरटा होंता नंबरटा देमी जे हेले किंतु मते कुह तमे आइथिलो कुआडे आ तमे नामटा कोन कुह मो नाम तो कहमी तम गाँ रे भल पुची मैच हुए तो मु भल खेले आ मो ना हला गुड्डू तमे खुशी रे गुग्गुलू डाकी परियो नंबरटा होची 996 दीटा जीरो मजे ए गुगुलू तम ताजी मोर कोटी 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 एई जाइज कोटी अरे काहे की काईकी ना मु बाटर आजला बेले से मुसा छुंचे आ से काली मते आंठई पेंटई गुरगुंडी की कोइले मते तम भितरे से हेलनी कि नाही मु की उत्तर देबी जे तू ना को से माने कहउचंती से गुगुल से तोर संपर्क कोन मु कोन कहबी कहले प्लीज आंसर मी व्हाट इज रिलेशन विथ गुडू I support you. You support me. I friend request you. You accept me. Please, please. मु तो न कले किछि हबनी मो एक्स मान रण खाई कहउछलो ए मो पिच्चा साखी रखी कहउछु मु आज तो बाहाबी हेले सिंदूर नारी तू ही देवी नारी तू ही देवी पुणी मोना काली मुंह निये बोली माने नहीं कहा 16 साल ए मूसा पानी आनबे आउ टिके टिके हमें मूत्र विसर्जन कर देले हेलो गाइस आसुनो टिके पुची खेलिबा गाइस नाही भाई मो पिच्चा बथा हला आउ काहु डाको हम खेल करबी भाई गुडू जाउछु गुडू टाउटी डाकू ना भाई से गुडू जाउ ए गुडू एठी गया ओहो मैं परिया दुकान आनते जाउतनी सडा केन डाकू मिले देखे ये हेलो गुडू आसुनो टिके पुची खेलिबा ना ना मु एक परिया दुकान जाउतनी पिच्चाडा मारनी त जो खेली पारे नाही आमते ना ग्राम खेलिबा ना के नाही ओ गुटे पानी खेली दवा हां गुटे पल्ले तुम्हें मरिया पूर्वर के चिंता कर मो कथा तुम्हें भावुच मो कथा तुम्हें मरला परे मोर कौन कौन कहूच तुम्हें मरी जाओ मोर दुख नहीं तुम्हें मरी जाओ मुझे कांदी कारण तुम्हें कहते दिन मत
ମରିଗଲା ପରେ ତମେ କାନ୍ଦିବନି, ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ହସିବି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମୋ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମରିଯାଅ। ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ ମରିଯାଅ, ମୁଁ ମନା କରିବିନି। କାଳେ ଯଦି ତମେ ଖରାପ ଭାବିବ ମୁଁ ମନା କରିଲେ, ତାହେଲେ ତମେ ମରିଯାଅ, ମରିଯାଅ, ମରିଯାଅ। ତମେ ଯଦି ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଜଲ୍ଦି ମରିଯାଅ, ଜଲ୍ଦି। ମତେ ପୁଣି ଜିତବାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତମେ କଣ ସତରେ ମରିଗଲ? ତମେ କଣ ସତରେ ବିଷ ପିଇଦେଲ? ମୁଁ କଣ ଟିକେ ଅଭିମାନରେ କହିଥିଲି? ତମେ କଣ ସତରେ ରୁହ, ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକୁଛି, ରୁହ ରୁହ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ? 600 ଟଙ୍କା ନେବ, ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଖାଇବ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବ। 900 ଟଙ୍କା ଦେବା ବଦଳୁ ମୁଁ ମରିଯିବାଟା ଭଲ ହବ। ନା ନା ନା, ତମେ ମରନି, ମୋ 200 ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ଶେଷ ଯଶବନ୍ତ ସାଙ୍ଗଟାର ମିଶିବନି, ପୁରା ପକ୍କା ନୁଙ୍ଗୁରାଟା। ଆଉ ସେ ସିପୁନ, ଆଉ ସିପୁନ ତ ଚାହିଁ ବସିଛି ତମକୁ ଖାଇବ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମିଶିବି। ତା ଘର ଆଡକୁ ଜମା ଯିବନି, ସେଟା ପକ୍କା ନାଳୁଆଟା। ଆଉ ସେ ଶଳା କାଳିଆ ମତେ ହେଲା ପୁଚି ଖେଳରେ ହରେଇ ଦେଲା। ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମା ହବ, ଆଉ ସେ ଶଳା କାଳିଆକୁ ପୁଚି ଖେଳରେ ହରେଇବ। ମତେ ଜବାବ ଦିଅ, ମୁଁ ହରେଇବି, ମୁଁ ହରେଇବି, ଜବାବ ମୁଁ ହରେଇବି। ଉଠ ପ୍ଲିଜ, ଉଠ। ତମେ କୁତକୁତି ଦଉଛି ମୁଁ, ତମ ମାରାଣ, ତମ ବିଦ୍ୟାରାଣ, ତମେ ଉଠ ପ୍ଲିଜ, ପ୍ଲିଜ ଉଠ ତମେ, ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ତମେ ଉଠ ପ୍ଲିଜ। ମୋ ସଂସାରଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ପ୍ଲିଜ ଉଠ ତମେ। ବାହା ହେଇଥିଲା ଦିନେ ଲାଇନ ମାରି ମାରି, ଖେଳ କରିପାରିଲୁନି, ଗଲୁ ତୁ ମରି। ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ରାଣ୍ଡ ହେଇକି, ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ରାଣ୍ଡ ହେଇକି। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି ଜଲ୍ଦି କରିବେ, ସେୟାର ବି କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ପ୍ଲିଜ, କେହି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛେ ସତରେ, ପ୍ଲିଜ। Thanks for watching. Thank you. ବାଏ ବାଏ ବାଏ। ବାଏ। ଦେଖେଇବା, ଇଏ ଆମର ଝିଅ।